ये सीधा माइल एटा कोनटा कि सीडी माइल ले कोन देखा कोन देखा ते कोनटा देख जुंगल जूम करछि पूरा माने मोडे पर खसिना ला कोन खसि ई गछडा ई गोटे गला बोधे सेपटे दिख गछडा फुटुड़ कोन साउंड लागे कहूँ पछपटे आम देखते गोटे पटे ही आम देखते कि गोटे बसला भाया जय जगन्नाथ आपण मानक जगतसिंह गोष्ठ ब्लॉग रे स्वागत गोटे नुआ गोष्ठ वीडियो रे आज गोटे नुआ वीडियो करिया को आइछु भाई जने आज पठेइतले नुआ लोकेशन को आउ वीडियो 8 मास लाइन तो बंद थला चैनल गोटे असुविधा रे फसी जाइतले पिला भी केही नांदी आसिया पे असुविधा पिला भी नथले 4 जण आइछु सब भी चाकरी पळैतली एबे आइछु हम एबे 4 जण तापरे आज भी कंटिन्यू चलियो वीडियो हबो आज थारु चलियो कंटिन्यू वीडियो आपण माने जोड़ी हेई रुहंतु आ चलंतु देखिबा आज फर्स्ट रो वीडियो पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को पुणी आसछु भाई कहउथले को जगहटा ई पटे चल नहीं कोटी बसला भलिया तक जना पड़थिला बा हां ई पटा देखिया तो चल जगहटा एक्सप्लोर कर दो चला गए पड़थिला आ ई पटे राख देखिया तो बागी की जाओ देखी चलो एडी बैच फेस फिस्ट हुए बोले फिस्ट फिस्ट कर बैच फिस्ट टॉर्च मारी देखु था की अछि कोडी मरकड़ी अछि की गछ के जानी हम तो जान धान को माइलो इजर कोन केला ए जगह रे भाई कहउथले कोन विष खाई मरी थला विष खाई मरथला एक्टिविटी सब एठी देखा जाए संध्या माने संध्या 4टा हला माने से माने बैच फिस्ट एठी होउची ना पत्र पत्र पड़ी छी एठी लोक माने केही संध्या 4टा हला माने एठी केही रहिबे नै रुहंती नै जंगल पूरा जंगल मेल सेपडू मेल सेपडू मेल पूरा जंगल पूरा जंगल लागी सेंसे पटा जंगल की वर्तमान जाए किसी एक्टिविटी हमको जाना पड़ नहीं आगु चलो देखिया चलो ये खाया ठोला रबड़ ये बारा भी कहउथले बारा माने मार देबा हैं 12 साउंड ला 12 ओए 12 70 12 फिर 3 मिनट वाला ना सुबिला तो मते भी हैं मते भी सुबिला चलो देखिए नहीं 12 मार दे ये कुछ गया पारा है नथि हम इबुटु टॉर्च मारना डाण बुटु कोबुडु इबुटु साउंड होतला ये सीधा माइल एटा कोनटा कि सीडी माइल ले कोन देखा कोन देखा ते कोनटा देख जुंगल जूम करछि कोनटा जगह कोनटा हेटा कि कोडी से आगे रे धଳାटा देखा ये छोटीटा ओळे कैमरा देखा जिबे देबे कि बोइछि बुझे हे चिकन डहरे ना बोइछि ना पेचा पेचा कोन हेटा
କଣଟା ଦେଖିବା ଏଡେ ମିଲୁ ପୁରା ମାନେ ଖସି ନାଲ ହୁଁ କଣ ଖସି ନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ଏପଟୁ ହଉଛି ସେପଟୁ ଏପଟୁ ମାରେ ଏଇ କିଏ କିଏ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହେଇ ସିଆଡୁ ଏଇପଟୁ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଏଇପଟେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ପଛରେ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ପାଟିକି ସାଉଣ୍ଡ ଏ ଦେଖ ଆଇଡୁ ଆଡୁ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ହଉଛି ଯେ ଇ ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପରା ହଁ ଆଗରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଖବର କୋଉ ପଟେ ଦେଖାଗଲା ଏଇପଟେ କୋଉ ପଟେ ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ହୁଁ? ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଏପଟକୁ ଆ ଦେଖି ଯା ଗରମ ଗଛଟା ଏମିତି କୋଉ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲୁ ସବୁ ଏଇ ସିଧା ଗଛ ସିଧା ଗଛରେ ଦେଖି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ନାଇଁ ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କୋଉଠି କଣ ବାହାରୁଛି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏପଟେ ବି ଜାଗା ଭଲ ସେ ଆସିଲେନି ନା ପୁରା ସେ ମନା କଲେ ଶୀତ ଯୋଗୁ ତ ସବୁ କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତ ସେପଟୁ ହଉଥିଲା ସେପଟୁ ଯାଉଛି ଚାରିପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଚାରିପଟୁ ହଁ ଭିତରେ ଜଣା ପଡୁନି ସେପଟେ ପଟେ ଦେଖୁଛୁ ନା ସେପଟେ ପଟେ କେମିତି ବାରା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ସେପଟେ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା କଟା ଗଛଟା ବୋଧେ ଚାରିପଟୁ ଜଣା ମାନେ ଗଛ ଗୁରା କେମିତି ହେଇଯାଉଛୁ ନା କୋଉ ପଟେ ଏଇପଟେ ନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ତ କହୁଥିଲେ ଏଇପଟେ ଏଇ ଗଛଟା ହଲୁଛି ଏଇ ଗଛଟା କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ବୋଧେ ସେପଟେ ପତ୍ରଟା ଏବେ ଯାଇ ହଲୁଛି ହଲୁଛି ଦେଖୁନୁ ତୁ ଜାନି କତିକି ଜମା ଜାନି ଆଗକୁ କଣ ଦେଖିବୁ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ ସେ ଗଲା କି ଗୋଟେ ସେପଟେ ଆସୁନ ଦେଖି ଦେଖୁନ ଏଇ ଗଛ ଗୁରା ବି କେମିତି ହଲୁଛି ଗଛ ହଲୁଛି ଆଉ ତ କୋଉଠି ଗଛ ହଲୁନି କୋଉ ଗଛ ହଲୁନି ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖୁଛୁ ଟି ଏଇ ପଟ ଦେଇ ଆଉ ତ କୋଉ ଗଛ ହଲୁନି କହୁଛି ପଛପଟେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ଆସିଯିବ ଏଇଠି ଆଉ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ପଟେ ହଉଛି ଚାରିପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଏଇପଟେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ହଁ ଏଇପଟେ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଆମ ସେପଟୁ ହଉଛି ଯିବା କୁହ ଯିବା ଯିବାନି ସେ ଲୋକାଲ ପିଲାଟେ ବି ନାହିଁ ଭାଇ ଜଣକ କାରଣ ସେଇଠୁ ଆଗରୁ ଆସିବା ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ତ ଶୀତ ଯୋଗୁ ଆସିଲାନି ଏଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତ ସେ ଗଛ ହଲୁଛି ସେତିକି ଡର ମାଇଲେ ରୋଡ ବି କେମିତି ହେଇଛି ଦିପଟେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଲାଗିଛି ମାଇଲୁ ସେ ଗଳି ଭଳିଆ ମାଇଲୁ ସେଇଟା କଣଟା ସେ ଗଳି ଭିତରେ ମାଇଲୁ କୋଉଠି କଣ ସବୁଆଡୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଧଳା ଟା କଣ ସେଟା କି ଖୁଣ୍ଟି ବୋଧେ ସେ ଖୁଣ୍ଟଟେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିଲି ପଳେଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି
ପିଲାଟେ ବି ଆସିନି ଲୋକାଲ ପିଲାଟା ଭାରି ପଳେଇବା ରହିବାଟା ଭଲ ହବନି। ଚାଲ ଯିବା। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି 4 ଜଣ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଡର ମାରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଚାରିପଟୁ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୁଡ଼ି ବି ଆମର ଡରିଗଲା। ଆମେ ବେଶ ସମୟ ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପିଲା ବି ଆମେ 4 ଜଣ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍